اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ فلسطین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی جنہیں میں کہتا ہوں اسرائیل، گزشتہ کل اسرائیلی پولیس افسران نے افطار میں مصروف بے قصور مظلوم فلسطینیوں پر حملہ بول دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مغربی کنارے میں رمضان المبارک میں بھی اسرائیلی پولیس نے فلسطین کے لوگوں کی زندگی مشکل بنا دیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے بیت لحم جو علاقہ ہے وہاں پر ایک کیمپ میں افطار کی تیاری کر رہے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی اہلکار فلسطینیوں پر اسلحہ تان کر ایک شخص کو گرفتار کر کے لے گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک فلسطین میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ان 32,000 میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے تقریباً 11,000 معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا ہے اور 10,000 سے زیادہ عورتوں کو، مہیلاؤں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے اب تک 73,546 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وہیں پر خبر یہ آ رہی ہے کہ جو نابلس کا جو ایک علاقہ ہے، جیسے نصیرات کیمپ ہے، نابلس کا علاقہ ہے، وہاں پر جو یہودی آباد رہتے ہیں ان یہودیوں نے فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہودی یہ وہی کمینی قوم ہے کہ جس قوم کو فلسطینیوں نے، مسلمانوں نے رحم کھا کر اس وقت سر چھپانے کے لیے تھوڑی سی جگہ دی تھی جب ان کو دنیا میں ہٹلر قتل کر رہا تھا، مار رہا تھا، مگر آج یہ کتے احسان نہ مانتے ہوئے فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ میں کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا بعد میں کہے گی کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا، صحیح مارا تھا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت برطانیہ سے، برطانیہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، برطانیہ میں مسلمانوں نے رمضان میں اسرائیل کی کھجوروں کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ میں مسلم کمیونٹی نے ماہ رمضان میں اسرائیلی کھجوروں کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسرائیل سے برطانیہ سالانہ 1
करोड़ डॉलर 30,000 टन खजूरें वहां आती है इजराइल की। इसके अलावा हजारों फलस्तीनियों की शहादत के खिलाफ बरतानिया में इजराइली मसनूआत यानी जो इजराइल के प्रोडक्ट्स है, इजराइल के बनाए हुए सामान है कंपनियों के, उसके खिलाफ भी बायकॉट की मुहिम बरतानिया में जारी है। दूसरी जानिब इजरायली पुलिस ने रमजान के दौरान भी मगरिबी किनारे में फलस्तीनियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। खैर, यह खबर मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि हम जैसे तमाम इस्लामी मुल्कों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए सऊदी अरब ने और जितने भी इस्लामी मुल्कों ने हैं कि बरतानिया जैसा काफिर मुल्क फलस्तीनियों की मोहब्बत में इजराइल की खजूरों का और इजराइल के प्रोडक्ट्स का सामान का बायकाट कर रहा है और इस्लामी मुल्कों में अब तक खुले बायकाट की खबरें नहीं आ रही है। शुरू में हिंदुस्तान में भी मुसलमानों में बड़ा जोश नजर आया था, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन वो सोड़े की तरह था जो 15-20 दिन 1 महीना रहा। हालांकि इजरायली कुत्ते अभी तक बकायदा फलस्तीनियों को जो खाना टर्कों से पहुंचाया जा रहा है उन टर्कों को भी फलस्तीन और गज्जा में जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ बायकाट अभी तक शुरू कर रखा है, मगर मुसलमानों का जोश सोड़े की तरह होता है। मुसलमानों शर्म करो, इफ्तारी के वक्त तुम जरा देख लो कि तुम जिन खजूरों से इफ्तार कर रहे हो वो इजराइल की तो नहीं, वो फलस्तीन के मासूम बच्चों के खून पीने वाले इजराइलियों की खजूर तो नहीं है। इजराइल के तमाम प्रोडक्ट्स का, अमेरिका और बरतानिया के तमाम प्रोडक्ट्स का आप और मुझ पर बायकाट करना फर्ज है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए तीसरी बड़ी खबर भी इस वक्त जो है आ रही है आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने, आलमी इदारे सेहत यानी WHO के चीफ ने यह कहा है कि इजराइल रिफा पर हमले के मंसूबे से बाज रहे। एक्चुअल में इजराइल जो आतंकवादी है ये आतंकवाद को नहीं रोक रहा है, हालांकि इसका नाजायज बाप अमेरिका है। अमेरिका बार बार अब इससे कह रहा है कि हमला मत कर, मगर मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका दोगला है, मक्कार है, गद्दार है। इजराइल को पालने पोसने बड़ा करने वाला नाजायज बाप अमेरिका ही है और अब अमेरिका ढकोस लेकर रहा है, मुसलमानों को हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अगर अमेरिका चाहे तो इजराइल की मां ने दूध नहीं पिलाई कि वो एक कदम भी आगे बढ़ जाए। अब WHO ने भी अपील की है इजराइल से कि रिफा जहां पर लाखों फलस्तीनी पनागजीन कैंपों में रह रहे हैं वहां पर ये इजरायली कुत्ते वहां पर भी हमला करने की सोच रहे हैं। तो आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि रिफा पर हमला न करे। हालांकि सऊदी अरब और कुछ इस्लामी मुल्कों ने भी इजराइल से कहा है कि रिफा में जो लाखों फलस्तीनी कैंपों में पड़े हैं उन पर हमला न किया जाए। आलमी इदारा सेहत ने अमन कायम करने के लिए मशवरा दिया है। अब पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही है कि अमन कायम किया जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का एक दिनेश कुमार नामी खासदार, जिसे हम कहते हैं मराठी में मेंबर पार्लियामेंट, उसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो हिंदू है उसने मुसलमानों को इतना जबरदस्त जूता मारा, पाकिस्तान के मुसलमानों को भी, कि कब तक तुम सिर्फ बातें ही करते रहोगे, कब तक सिर्फ तुम मेमोरेंडम देते रहोगे। इजराइल को रोकने के लिए बाहर निकलकर कुछ बड़ा काम करो। दिनेश कुमार नामी एक हिंदू दोस्त ने ये बातें कही है कि इजराइल को रोकने के लिए पाकिस्तान मैदान में आए। पाकिस्तान, तुर्किस्तान और सऊदी अरब, कतर, ओमान, ये 5 मुल्क ही ऐसे हैं कि अगर ये ईमानदारी के साथ मैदान में उतर जाए तो इजराइल और अमेरिका की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि किसी एक सिंगल मुसलमान पर हमला करे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त इजराइल के हालात को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, इजराइल एक तरफ जुल्म कर रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इजराइल में खुद इजरायली हुकूमत यानी बेंजामिन नेतन्याहू
जो वहां का वजीर आजम है, जिसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कहता हूं, इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू, इसके खिलाफ बाकायदा इजराइल में आंदोलन, मुजाहरे, एहतजाज शुरू हो गया है। इजराइल में जल्द इलेक्शन कराने और गज्जा की पट्टी से फलस्तीनी तहरीक हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए, यानी मुजाहिदीन ने जिन इजराइलियों को किडनैप कर लिया है, उठा लिया है, उनकी रिहाई फौरी तौर पर करवाई जाए। इन दो चीजों को लेकर इजराइल के हजारों लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और वो इजरायली हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द इलेक्शन करवाया जाए, और दूसरे ये कि जितने भी हमारे किडनैप हुए हैं, मुजाहिदीन ने उठाए, उनको फौरी रिहा करवाया जाए। और आप ये भी जानते हैं कि मुजाहिदीन बाकायदा शर्तों पर कैदियों को छोड़ रहे हैं, और ये भी एक सच्चाई है कि मुजाहिदीन ने किसी भी कैदी को तकलीफ नहीं दिया है। यहां तक कि जो कैदी उनकी कैद से छूट कर आए हैं, वो मुजाहिदीन की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि इस्लाम के दुश्मन परेशान हो रहे हैं। वो मुजाहिदीन के अखलाक की तारीफ कर रहे हैं, औरतें उनके स्वभाव और उनके अखलाक की तारीफ कर रही है, और दूसरी तरफ इजरायली कुत्तों ने जिस तरीके से मुसलमान कैदियों को मारा है और उनकी इज्जतों से खेला है और मासूम बच्चों पर गोलियां चलाई है, ये दुनिया देख रही है। तो दुनिया को समझना चाहिए कि असल अमन कहां है और असल आतंकवादी कौन है।